circuit. Alright, okay. So saya move on to the first type of rectifier. Okay, kita ada single phase. Alright. Kita tengok dulu yang uncontrolled. Alright, single phase, kita tengok dulu yang uncontrolled. So yang uncontrolled ada dua tadi, satu half wave, satu full wave. So kita start with the half wave dulu. Right? So this is the single phase uncontrolled half wave rectifier with resistive load. Okay. Single phase, satu. Okay, supply ada satu. So single phase. Alright. Switch in the circuit. This is a switch in the circuit. Okay, this is the switching device. Alright, sebab dia keadaan dia berbeza semasa forward dan reverse bias, dia boleh on, dia boleh off kan. So itu fungsi dia sebagai switch lah. Okay, that is what I meant by switching device dalam LITA. So the switching device yang kita gunakan dalam LITA is a diode. Okay, so diode means uncontrolled. Okay, diode means the control method would be uncontrolled. Okay, how many diodes? Only one. Okay, one diode is used as the switch. So one would give half wave output. Okay, satu half wave output. Alright, so the load here, okay, the other end of the circuit, yang belah sini supply, so the other end, yang ini adalah load. Alright, so load kita ada satu sahaja, iaitu R. So ini adalah resistive load. Okay, alright. So bila kita ada half wave, okay, kalau kita ada half wave, kita cuma ada one half cycle output. Okay, tadi yang saya tunjuk tadi, kalau half wave, kita ada separuh je. Satu je. Okay, satu saja output kita, satu lagi ni kosong. Sebab diode is reverse bias. So, atas sebab output yang terhasil ini adalah satu, so rectifier ini is also known as a single phase one pulse rectifier. Okay, one pulse. Ini satu saja. Okay, satu saja pulse yang terhasil daripada LITA itu. Alright, so kalau ada yang sebut one pulse rectifier, so apa yang dia masukkan adalah single phase half wave. Yeah, half wave rectifier. Alright, so ini saja LITA dia. A single phase supply, a diode as a switching device, one diode as a switching device, dan satu resistor sebagai kita punya load. Alright, so this is the name. Okay, key points tadi, kita tahu nama, kita tahu circuit. Okay, kita tahu circuit. The next one would be dia punya operation. Okay, dia punya operation. So bila kita nak explain operation of rectifier, okay, bila kita nak explain operation of rectifier, kita kena explain satu during positive cycle, satu lagi during negative cycle. So what happens during positive cycle and what happens during negative cycle is different. Okay, sebab apa? Sebab diode is a unidirectional device. Alright, unidirectional maksudnya dia hanya allow current to flow in one direction sahaja. Tak boleh dua arah. So what happens during positive cycle berbeza dengan what will happen in the negative cycle. So bila terangkan operation, okay, bila explain the operating principle, mesti include both half cycles tu. Okay, what happens during the both half cycles. Alright, so kita tengok dulu positive cycle of VS. Right, kita punya power supply, kita tahu kita ada positive cycle, kita ada negative cycle. So kita tengok separuh dulu. What happens during the positive cycle of VS? So bila kita ada positive cycle, apa yang berlaku kepada diode? Diode is forward bias. So ini anode, ini cathode lah. Yeah? Diode is forward bias. So positive cycle happens from 0 to pi. Yeah? Half cycle, half of the complete cycle. Dia berlaku pada 0 degrees to pi. Alright? So apa yang berlaku dekat sini, bila diode is forward bias, diode itu on. Yeah? Diode itu dalam keadaan on. Jadi kita akan ada current flowing in the circuit. Alright, so bila ada current flowing in the circuit, so current itu akan flow through kita punya load, which is the resistor alone. Alright, so apa yang akan berlaku dekat sini, kita akan dapat nilai V out sama dengan plus VS.
Okay, V out sama dengan plus Vs. So kita assume D to be ideal lah. Ya, kita assume D to be ideal, maksudnya tak ada voltage drop lah, tak ada losses apa semua kat sini. So whatever yang masuk akan keluar sepenuhnya, alright? So kita dapat V out is equals to positive Vs. So ada current yang lalu pada kita punya load is known as load current ataupun output current. So since this is a resistive load, kita boleh guna Ohm's law, I is equals to V over R. Okay, so just as simple as that. Okay, so what happens pula during the next half cycle? Okay, so from 0 to pi, cycle positive. From pi to 2 pi, cycle negative. So cycle negative. Apa jadi dekat diode tu kalau kita bagi kalau semasa cycle negatif ni? Alright, so anode terima negative voltage. So diode is reverse bias. So diode is off. Whenever diode is off, there won't be any current flow. So bila off, anode dan cathode ini dalam keadaan open. Ya, open. Tak ada sambungan. Alright, open. So takkan ada current flow yang akan lalu dalam litar. So whenever kita punya current is zero, what happens to the output? Nilai V out pun akan jadi zero. Okay, so sebab tu kita dapat V out zero, I out zero. So operating principle, okay, operating principle akan menerangkan what happens to the input supply bila kita bagi dia lalu dekat dalam litar and what do we get at the output end. Okay, operating principle. So di mana dia mula, apa yang berlaku semasa dalam proses dan apakah hasil daripada proses itu. Alright, so that is operating principle. Alright, jadi yang ini saya rasa very straightforward. Macam yang kamu dah biasa tengoklah masa SEM 2, SEM 3 tu kan. Alright, so this is very basic. So the next key point, tadi kita tahu nama, kita dah tahu circuit and kita dah tahu dia punya operating principle. Right, now we want to summarize what are the outputs of the circuits dalam bentuk waveform. Okay. Alright. So tadi kita tengok positive cycle. Okay, positive cycle. Ini positive cycle. Masa positive cycle, diode berada dalam keadaan on. Bila diode berada dalam keadaan on, V out is equals to Vs. Vs during 0 to pi during the positive cycle is positive. So V out pun akan dapat positive. Okay. So neglecting any losses and voltage drop across the diode, alright, kita dapat exactly output yang sama. So kalau the peak value of input adalah Vm, so the peak value of V out adalah Vm juga. Alright, kita consider ideal condition ya. Ideal condition. Okay, V out ni because of the ideal condition, nilai V out is equals to Vs. Alright, jadi I out, okay, I out is slightly lower. Sebab apa I out slightly lower? Sebab I is actually Vm bahagi dengan R. Ya, sebab kita bahagi dengan value of the load resistance. So in terms of peak tu slightly lower. Alright, okay, lagi satu karakteristik ataupun properties of R load. Okay, yang ini adalah ideal condition during R load ya, during R load. So one of the characteristics of the waveform dalam keadaan R load, and it happens only during R load sahaja happens during R load only. Okay, kita tengok kat sini, V out starts at 0 and stops at pi. I out pun starts at 0 and stops at pi. Okay, condition ini kita katakan V dan I, V out and I out is in phase. Okay, this is the condition bila mana V out dia mula dan habis sama dengan I out. So this only happens, okay, ini only happens during R load sahaja. Okay, happens when
R load sahaja. Okay, kalau induktif ke inductor with freewheeling diode, benda ni tak berlaku. Alright, so kita kata V out and I out is in phase. Okay, it only happens when the load is resistive. Okay, alright. Okay. Okay, up until now, any questions? Sebelum saya proceed dengan the derivation. Tak ada, Puan. Okay, alright. So, daripada operating principle, kita tahu how the circuit operates and what are the output of the circuit. Alright. So, output tu pula kita summarizekan dalam bentuk waveform ni. Okay. Daripada waveform ni, sekarang kita nak pergi kepada derivation. Okay, kita nak pergi kepada derivation. Okay. Derivation, macam mana kita nak start off with the equation, apa benda yang kita nak kena derive. Okay, kita perlu tengok pada waveform of V out. Okay, to derive equation, kita mesti tengok dekat V out. Alright, to derive kita kena tengok dekat V out. Okay, specifically with the first half cycle yang terhasil. Okay, ini one cycle this is the one cycle point. Okay, this is the one cycle point. One cycle point Okay, so kita akan tengok for the first output yang terhasil in one complete cycle. In one complete cycle. So untuk derive, untuk derive, apa yang kamu akan buat adalah first kali kita nak dapatkan nilai DC output ataupun the average output. Okay, formatnya adalah kita akan ada satu nilai. Kita akan ada satu nilai per 2 pi. Kita akan ada satu nilai per 2 pi dan didarabkan dengan integration of the supply voltage function. So, supply voltage function ni adalah Vm sin omega t. Okay, so this is the supply voltage function, Vm sin omega t with respect to omega t. Alright. Lepas tu kita akan ada limit of integration, lower limit dan upper limit. Alright. So kita pergi dekat ini. Okay, saya kotakkan nilai dekat sini. Okay, dan saya kotakkan nilai dekat sini. Lower limit and upper limit. Okay, semua nilai-nilai ni kita akan dapat melalui waveform. Okay, semua nilai yang kita nak derive ni kita akan dapat daripada waveform. Alright, yang dalam kotak biru ni. Okay, yang dalam blue box ni. Okay, dalam blue box ni. Okay, nilai ini akan ditentukan sama ada output kita adalah half wave ataupun full wave. Alright, sama ada half wave ataupun full wave. Nilai dalam kotak ini akan bernilai 1 kalau lita itu menghasilkan half wave output dan dia akan bernilai 2 kalau lita itu menghasilkan full wave output. Okay, jadinya yang ini sekarang, okay, apa yang kita dapat dekat sini sekarang adalah half wave. Okay, ini adalah half wave. Okay, so kalau ini adalah half wave, maksudnya nilai dalam kotak ini adalah 1. Okay, nilai dalam kotak ini adalah 1. Okay, untuk lower limit dan upper limit. Okay, untuk lower limit dan upper limit. Lower limit ni bermaksud start point
of kita punya output waveform. Okay, start point of kita punya output waveform. Yang ini adalah stop point of kita punya output waveform. Okay, kita tengok ni, kita punya output waveform, half wave output ni tadi, dia mula dekat kosong. Okay, so ini adalah start point dia. Start point dia adalah 0. So 0 would be the lower limit of integration. Right. Lepas tu, kita ada the stop point. Okay, kita ada dia punya stop point. So waveform ini mula dekat kosong dan dia habis dekat pi. So the stop point would be the upper limit of integration. Okay, dia akan jadi upper limit of integration. So apa yang kita akan integrate, okay, untuk dapatkan nilai V out average adalah 1 over 2 pi the integration of Vm sin omega t with respect to omega t from 0 to pi. Okay, from 0 to pi. Right? So, kita integrate lah. Right? Kita integrate. Okay, kita integrate. Ya, kita integrate. So, ini 1 sebab dia half wave tadi. So, ini 1 sebab dia half wave. Okay. Ini sebab start dekat kosong, yang ini sebab stop dekat pi. So apa yang berlaku dekat sini adalah bila dia tulis d omega t. Okay, bila dia tulis d omega t, maksudnya kita hanya akan integrate apa nilai yang ada omega t sahaja. Okay, kita akan integrate apa yang bernilai omega t sahaja. Vm dia tak ada nilai omega t kan. So apa yang berlaku kat sini, kita akan hantar Vm ini keluar. Okay, bila kita hantar Vm ini keluar, so dia akan jadi Vm over 2 pi. Yang akan kita integrate cuma sin omega t with respect to omega t. Okay, so apa yang berlaku seterusnya? Okay, Vm per 2 pi tak terlibat. Okay, ini 0 to pi ya. Okay. Bila kita integrate sin, kita akan dapat negative cos. Okay. Bila integrate sin, kita akan dapat negative cos. Jadi kita akan nilaikan nilai itu daripada kosong ke pi. Okay, ini sama yang kamu belajar sebelum ni lah. Alright, so ini adalah Vm per 2 pi. Okay. Negative cos pi tolak negative cos 0. Okay, negative cos pi dan negative cos 0. Okay, alright. So Vm per 2 pi. Negative cos pi. Negative cos pi adalah negative 1. Okay, cos pi is equal to negative 1. Negative tu dah memang tanda dia lah. Okay, negative akan jadi plus. Cos 0 adalah 1. Okay, so kita akan dapat apa kat sini? Vm per 2 pi kali dengan 2. So 2 ni dengan 2 ni kita boleh cancel. So the final formula for average output voltage is Vm over pi. Okay, it's Vm over pi. Alright, so itu caranya macam mana kita nak derive, alright, untuk dapatkan formula. Alright, so untuk average output current ataupun load current is simply by V out over R. Yeah, V out over R. Alright, so itu adalah cara macam mana kita derive macam mana kita dapat formula ni, okay, formula ni daripada process of derivation nilai ini. Ya, yeah? Okay. So satu lagi nilai output voltage dalam bentuk RMS. Okay, dalam bentuk RMS. Okay, untuk RMS voltage dia punya equation itu sama, cuma nilai ini kita kena kuasa 2. Vm sin omega t ni kena kuasa 2. So bila di kuasa 2 kan, kita dapat ni lah Vm kuasa 2 sin kuasa 2 omega t.
Okay, dan the whole thing, okay, tengok ya, kita ada satu kurungan, the whole thing kita kena punca kuasa 2. So using the same method, okay, using the same method untuk derivation ni, tapi ini berbeza sikit lah. Sebab yang ni sin kuasa 2 kan. So ada dia punya steps dia, okay. Dan kita akan dapatkan the RMS value to be Vm over 2. Okay, Vm over 2. So since this is the R load, so RMS output current dia is simply V out RMS bahagi dengan R. Okay, so ini I out RMS punya formula. Okay, rasa-rasanya boleh derive ke? Boleh derive sendiri ke? Kalau formula tak dibagi, boleh ke buat cari sendiri? Kita ada 8 liter ya? Tak boleh? Belum apa-apa kita tak boleh. Okay, sebab kita ada 8 liter. Okay, kita ada 8 liter. Kita ada different load conditions. So under different load conditions, formula dia berbeza. Okay, formula dia berbeza. Tapi kita akan ulang benda ni berkali-kali untuk keadaan liter yang berbeza. Okay, saya macam, pada saya benda ni tak susah sangat. Sebab kita akan ulang buat benda yang sama. Okay, biasanya kalau kita buat benda yang sama berulang kali, lama-lama kita akan jadi mahir. Yeah? Okay, so the good news is, formulas will be given in the finals. Okay, good news lah tu, formula diberi. Tapi dia tak specify, ini formula untuk liter apa, ni liter apa. Dia just bagi satu formula sheet, dia senaraikan semua formula yang berkenaan. So, nak tak nak, you have to know. Yang ini formula siapa, ini formula siapa, yang ini formula siapa. Kalau you tak tahu pun, takkan you nak cuba jawab satu whole list of the formula kan. Right? So, nak tak nak, you have to know. You have to remember for this kind of circuit, apa dia punya formula. Okay, RMS value and average value.